Yes. To all Deca Nation, good news na reopen diri sa Deca Homes Mulig Turil. This is a corner lot unit. So, very affordable. Kay naka-promo mi karon na zero down payment. Wala kay i-cash out, zero down payment. For only 25,000 reservation lang, maimuha na ni nga unit. This is a corner lot. So, very affordable po ang ato ang monthly amortization anit through bank for only 18,500 only. So, mao ni ang ato ang living area. So, very spacious. And then, dire banda ang ato ang dining area. So, sudlo na to ang, this is the toilet and bath. And then, mao ni ang ato ang children's bedroom. Hug, ikaw na yung mulimpyo, alang anak ko pa yung mulimpyo. So, mao ni ang ato ang master bedroom. If you are interested sa kaninga unit, first come first serve, reserve na kunta ka dayon ko. So, this is resale unit in Deca Homes Mulig